नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त मो चैनल क्रिएटिव लाइफ को बहुत बहुत स्वागत। आज कहानी नाम हेउछि अविश्वासी बंधु। तो चलंतु आरंभ करिबा। जड़े चाषी बहुत मेंढा रखि थाए। सेई मेंढा गुड़िकर लोम बढ़ीगले सेमानक पाखरे लोम तांछि बिक्री करे। पुणी से गुड़िक बुढ़ा हेबा पूर्वर मांस करी बिक्री करे। मेंढा चाषरु भल रोजगार करबा पई से खूब जत्नर सहित सेमानंको पोषे। पोषिबारे जत्न अर्थात सेगुड़िक जमती हृष्ट पुष्ट हेबे सेथिरे बेसी ध्यान दिए। बड़ कथा हेउछि जदि मेंढा गुड़िक हृष्टपुष्ट न हुअंती सेमानंकर लोम बेसी बढ़िबनी। तेणु सेगुड़िक भल जत्न पाइबा सहित भल खाद्य देउथिबार खुशी रही थांती। चाषी दिने गोटे बिलेई आनी पोषिला। बिलेई को चाषी बहुत आदर करुथाए। बिलेई चाषी पाखरे खाए, ता बिछणारे भी शुए। चाषी रखिथिबा मेंढा मानक मध्यरे गोटे छुआटीए थाए जहाको चाषी बहुत भल पाए। मेंढा छुआ एवं बिलेई प्राय भेटा बेटी हो जाती। एमिति देखा देखी एवं भेट हेबा भितरे बिलेई एवं मेंढा छुआ सांग हो जाई बहुत कथा हुअंती। बिलेई केते स्नेह पाइला, कौन खाइला सबु कथा मेंढा छुआ को कहि दिए। मेंढा छुआ भी केते बाट जाई बुलिला, केमिति खुशी रे चलिला एवं चाषी ताकू केते आदर कला सबु कथा बिलेई को कहे। मेंढा छुआ चाषी ठारू आदर पाइबा कथा शुणी बिलेई मने मने ताकू बहुत ईर्षा करे। से मन को मन भावे जे चाषी ठारू समस्त आदर पाइबा पई से एका ही हकदार। से चाषी ठारू माछ भात सह क्षीर खाउथिले मध्य से मेंढा छुआ को भलरे देखि पारे नाही। बिलेई चाषी ठारू स्नेह पाइबा कथा शुणी मेंढा छुआर केबे ईर्षा आसे नहीं। बिलेई माछ क्षीर भात खाइला बेलू मेंढा छुआ घास एवं दाना खाए। बिलेई जहाँ खाए मेंढा छुआ खाएना एवं मेंढा छुआ जहाँ खाए बिलेई से सब खाएना। अनेक समय रे बिलेई मूसा मारी खाए। माछ तरकारी खाइबाकू पाउथिले मध्य कंचा माछ खंडे एवं जियंदा चुना माछ पाईगले से टिके डेरी न करी टकटाक करी खाई दिए। एमिति कंचा माछ खाइबाकू जाउथिबारु आइंस प्रति बिलेईर लोभ बहुत बढ़ी जाइथाए। बिलेई आइंस सह क्षीर खाई खूब चिकिणिया होइथाए जाइथाए। तथापि मेंढा छुआ घास दाना खाई टिके छनछनिया हेई थिबारु बिलेई भावे जे मेंढा छुआ ताठारु बेसी सुंदर देखा जाउछि। सेथिपाई मध्य बिलेई मेंढा छुआ को बेसी ईर्षा करे। किंतु बिलेईर एक कथा मेंढा छुआ किछि जानि पारे नाही। आस्ते आस्ते बिलेईर ईर्षा एते बढ़ीगला जे से मेंढा छुआर कौन मांस खाइबा पई मने मने स्थिर कला। से अनुमान करी नेला जे चाषी खूब शीघ्र ताको मारिब नाही, कि तार मांस तरकारी हेबो नाही, कि तार स्वाद से चाखी पारिब नाही। तेणु मेंढा छुआर कंचा मांस केमिति खाइब ता पई गोटे खल योजना प्रस्तुत कला। बिलेई मन कथा मनरे रखी मेंढा छुआ सह बेसी सांग होई चलिला। किछि दिन कटि जिबा परे दिने बिलेई मेंढा छुआ को कहिला, हे सांग, तू जानिछु कि दिने चाषी तोर लोम सब तांछि बिकी देब। से दिन तते केते कष्ट हेबो बोली जानिछु। मेंढा छुआ कहिला, हाँ हेई पारे, मोर लोम बढ़ीगले चाषी निश्चय तांछिब। केवल लोम कौन तांछिब, से चाहिए मते जीवन रे मारी दे पारिब। से मते पोषिछि पालिछि, एणु से जेते बेले जहाँ चाहिब सेमिति करि पारिब। सेथिपाई मोर की चारा अछि, सेथिपाई मो पाखरे किछि बाट अछि कि?
ବିଲେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ କହିଲା, ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବୁଦା ଅଛି। ସେଇ ବୁଦାରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ନେଉଳ ରହୁଛି। ସେ ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ। ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଦେଖା କର। ସେ ତତେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସରଳ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ମେଣ୍ଢାଛୁଆ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ସେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲେ ନିଜେ ଭଲରେ ରହିବା ସହ ତା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏମିତି ଭାବି ତା ପରଦିନ ସେ ଚରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଇ ବୁଦା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକି କହିଲା, ନେଉଳ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ମୋର ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସୁଛି ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମର ଖୁବ୍ ଉପକାର କରିବି। ମେଣ୍ଢାଛୁଆ ଏତେ ଡାକିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନେଉଳ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଲୁଆଟିଏ ଛକି ଛକି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ମେଣ୍ଢାଛୁଆ ଡରିଯାଇ ଭାବିଲା ଯେ ବିଲୁଆ ତାକୁ ଏଇଠି ମାରି ଦେଇ ତା ମାଂସ ଖାଇବ। ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ କରି ନେଲା ଯେ ସେ ମରିବ ତ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ତା ମାଂସ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଭଲ ରକମ ଖୁଆଇବ, ଯେଉଁଟାକୁ ବିଲୁଆ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ବିଲୁଆ ଯେମିତି ତା ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମେଣ୍ଢାଛୁଆ ତାର ସମସ୍ତ ବଳରେ ଅଟକେଇ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇ ଚାଲିଲା। ମେଣ୍ଢାର ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଟାଣ ବୋଲି ବିଲୁଆ ଜାଣି ନଥିଲା। ବିଲୁଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଇ ବୁଦା ଭିତରକୁ ହାଉଲୁ ମାଉଲୁ ହେଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ବୁଦା ଭିତରେ ଥାଇ କହିଲା, ରେ ମେଣ୍ଢା, ତୁ ଛୋଟିଆ ହେଇ ତୋର ବଳ ଏତେ, ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ଟାଣ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ତୋତେ ଛୋଟିଆ ବୋଲି ଭାବି ତୋ ଆଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ତୋର ବିଷୟରେ ଯଦି ମୋର ଏଭଳି ଧାରଣା ଥାନ୍ତା, ତୋତେ ମୁଁ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତୋତେ ଏଠି ମାରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁ ଆଜି ଖସିଗଲୁ। ତୋ କଥା ମୋର ମନେ ରହିଲା। ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ଖାଇବି। ମେଣ୍ଢାଛୁଆ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ, ତୁଟା ଖାଲି ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ, ତୁଟା ଅଲଜ୍ଜା ବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କେତେ ଶକ୍ତ ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତୁ ଆଜି ସେ କଥା ଭଲ ରକମ ବୁଝି ଯାଇଥିବୁ। ତୁ ଆଜି ଯେତିକି ଖାଇଲୁ ତୋର ଦରଜ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ତୋ ଦରଜ ପାଇଁ ତୁ ଉଠି ବସି ପାରିବୁନି। ମୁଁ ଏଇ ବୁଦା ପାଖକୁ ନେଉଳ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଲେଇ କଥାରେ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ତୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ସେ ଯେମିତି ହେଉ, ସିଏ ବି ତୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବ। ବିଲୁଆ ସେଇ ବୁଦା ଭିତରେ ଥାଇ କହିଲା, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ସହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଜେ ଜାଣିନୁ ଯେ ତୁଟା କେତେ ବୋକା। ଏଇଠି କେଉଁ ନେଉଳ ନାହିଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ରହୁଛି। ତୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ କଥା କହୁଛୁ, ସେଇ ତୋ ସହିତ ଧୋକେବାଜି କରି ତୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲା, ଯେମିତି ତୁ ମୋ ହାତରେ ମରିବୁ ବୋଲି ସେ ଚାହିଁ ବସିଛି। ତୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ। ବିଲୁଆ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମେଣ୍ଢାଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାର ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମେଣ୍ଢାଛୁଆ ମନକୁ ମନ ଭାବିଲା, ବିଲେଇ ତାର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେଇ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଏତେ ବିଷ ଅଛି ସେ କଥା କେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଭଲରେ ଚରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବିଲେଇ ମେଣ୍ଢାଛୁଆକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଜାଣିଗଲା ଯେ ତାର ଯୋଜନା ସବୁ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରର କଥା ପ୍ରକାଶ ନ କରି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଆଜି ନେଉଳ ଭାଇର ଭେଟ ପାଇଲୁ। ମେଣ୍ଢାଛୁଆ ବୁଦା ପାଖରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇ କହିଲା, ମୋତେ ନେଉଳ ଭାଇ ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇଛି। ସେ କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ବିଲେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଭାବିଲା, ସେଠି ବିଲୁଆ ରହୁନାହିଁ, ସେଠି ସତକୁ ସତ ନେଉଳ ଆସି ରହିଛି କି? ଏମିତି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ
परदिन सकाळू से जाए बुदा पाखरे हाजर। से पाटी करे नेउला भाई डाक छाड़िला। तो डाकरे बिलुआ पछरु आसी बिलेई को पुला पुला कामुड़ी देला। बिलेई जीवन विकल चाषी घर को दौड़िला। हेगला सुखिबा पाई बहुत दिन लागिला। से बिलेई एबे मेंढा छुआ आउ सांग हेले नाही, कारण थरे बंधु भितर अविश्वासी घटना घटिले केबे बंधुता रहिबो नाही। दर्शक बंधु, आपण को मो ए भिडियोटी केमिति लागिला? जदि भल लागिथिबो ताहले मो चैनल को निश्चित लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। रहिली नमस्कार और जय जगन्नाथ।